Hello guys! Mayong adlaw sa inyong tanan, especially sa mga followers and sa mga friends, of course. Anyway, I have something to share to you this evening. Actually, ini nga kanta, I already uploaded this, but I want to re-upload. I want to sing this song again, and I want to share to you the essence of this song. Kay kani siya nga song was became part of my life, especially those times nga ang akong kasing-kasing na puno sang pain, ang akong heart na puno sang pagdumot nga gibati, which is I believe wala ginalipay ang Ginoo that time nga nabatsyagan ko to. And even myself, I don't feel happy. I don't feel that peace inside my heart and my mind until I pray to God, Lord, help me. Help me to heal the pain. Help me nga mawala ang pagdumot nga ara sa akon kasing-kasing akong gibati. And every morning, ginakanta ko ni nga kanta. Until such time nga nakakabalo na ko magpatawad, until such time nga nawala na ang kadumot nga gibati sa akong kasing-kasing. I want you to listen to this song, guys. That's why guys, kung as of now naakagibati nga kasakit sa imong kasing-kasing, if you have that pain inside your heart nga until now lisod kay kuhaon, until now napakay tao nga wala nimo napatawad tungod sang pain nga na-cause niya sa imo, don't let that pain be give hint to the devil to take charge of you. I-surrender na tanan sa Ginoo. Okay? I believe ayuhan sa Ginoo, walaon sa Ginoo ang tanan nga gibati nimo nga pagdumot kag pulihan niya ina sang paghigugma. So that's all, guys. Be inspired. Jesus loves you.